आमे गाधी जासु जे से बंधर पहन के क्या जानते केरे केरे कर गासु जे हेटा कचरा जुड़ संग मतलब नहीं क्या कोई उसके साथ कोई मतलब नहीं नहीं है कचरा जुड़ के साथ मतलब नहीं है बोले कादला बेले प्रत्येक लोग है अमर गांव नत तो नत यार कचरा उछे के हटा भी अंति शासक हरो क्या दे फुर्सत है पता कोई जे आगो दिने जमुना को गली सुग्य जनमेनी कुंभेनी रा भरी रिजन आगो कुंभ बुढ़ाई मोर घर को आसिली आगो काकर कुंभ को पिंडारे थोइली जे देख मुंडर कुंभटी आगो घर थोई करी गो फेरिला बेलको कुकुर देइची चाटी गो मोहन रमहे नाम रमती गो दिने जमुना के मुझे स्नान करबा पाई जाय छे तो जेते बेले स्नान सारी देली दुईटा माठियारो पानी भरी कर मैं घर के तो गुटे माठिया काखरे धरतिले गुटे माठिया मुंडरे तो काखरटा के हमर घर द्वार बाट द्वार रखी देली और मुंडरटा के घर भीतर के नहीं करी तो घर भीतर जेते बेले मुई फिरू छे देखली जे बाट द्वार और माठियार पानी के कुकुर ऐठा चाटी दला चाटी दे ओठिया पानी विष पानी के काना करबी होली आगो कुंभ को धरी मोर मने भाबिली आगो तुलसी वृक्षरे नहीं ढालिबी तुलसी बइला तते न रुचे मते रुचि बटी कह के मनते जेते मोर मने विचारी आगो वसुधार नहीं ढालिबी बोलंते वसुधा देला को काली बनमाली रह रह चंगा बोली धन मोर कला कानो होई की राधामाई गो राधामाई ओठा पानी के निकर तुलसी वृक्ष रे डाली देबी बोली जे तुलसी माता गाली कले राधा कहलो राधा तुमको जिन पानी ने रुचला मूर्ति का जे डालो छ हां तापरे राधा को ठारो तुलसी को ठारो राधा ई वाक्य सुनि कर वसुधा रे डाली देसी हां वसुधा भी गाली कले जिन पानीटा राधा को ने रुचला तुलसी को ने रुचला मते का जे रुचला मते आनी संसार पेठे आना जे मते आनी को तो वसुधा की भी नहीं आगो कुंभ को धरी मोर मन रे भाबिली आगो जमुना रे नहीं डालिबी बोलंते जमुना कहई बाणी आगो राधा तुलसी वसुधा को जो न रुचिला जे पानी नील मणि मते की रुचि बापुनी पानी समस्त तो मते गाली करूछन जमुनार पानी जमुना कहले रुकी देबी कि आ कहबा लोक नै न भेली आरो से माठियार पानी के अठिया पानी के धरी के जेते बेले जमुना के जाउछे जमुना राधा को बहुत गाली कले जेन पानीटा राधा तुमको नै रुचला तुलसी के नै रुचला वसुधा के नै रुचला हे अठिया पानी के मते काहे जानी देउछ जे मोर देह रे तुम पकछ जा मोर पाख तुम्हें पड़े जा जिते बेले समस्ते मते गाड़ी कले आगो जेणु मोर मन को दुख आसिला एमा तीन ब्रह्मांड गो कंपी उठिला आगो 33 कोटी देवता होइले ठुल बोइले जमुना रे पका तो नीरजे जमुना कहइए विष आगो जीव जगत रे मोर पानी पीले समस्ते हो के गले हमारे सर वाले अवश्य होइबो ना अवश्य होइबो ना देव उपाय किसे तीरा उपाय देवना सबु देवता मंडली राधा को कहले जे तुमर मन दुख हैला बले के 33 कोटी देवता में आसी छ हमें आज्ञा दउछु तुमे जमुनार पानी जमुना रे रोकी दिया तो जमुना कहला प्रभु देवता देवगण माने तुमे विचार कर ई जमुनार पानी जीव जगत रे समस्त पिउछन जदी ई विष पानी पीकर समस्त जदी मृत्यु हे जिबा इति दाई किए हेबा जे
ପରେ ମତେ କହିବ ତ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଗ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଛୁଇଁବ ଆଗ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯେ ଠେଲି ଦେଇବ ତାପରେ ସ୍ନାନ ପାନ କଲେ ତାପରେ ଜଳ ସ୍ନାନ ପାନ କଲେ ନଥିବ ଆମ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଘେଇ ଯେ ତେଣୁ ସ୍ନାନ ବେଲେ ଜାଣ ଆଗ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯେ ଜଳ ଠେଲି ଦେଉଥାଉ କହେ ଅଧମ ବିପିନ କହେ ଅଧମ ବିପିନ ମୋହନ ଗো ভবসাগরে প্রমাণ মোহন গো ব্রহ্মা কহিলে রাধাঙ্কু ও মা এটা বি কহি হে বড়মা মনে সবু জানিছন গো হ্যাঁ কমা হয় কি বা পথন মোহর কলা কাহ্ন ওই কি রাধা মাই গো তো ব্রহ্মা আদেশ দেলে রাধাঙ্কু যে তুমি যমুনার পানি যমুনারে রুকি দিও যে যদি সর্বপ্রথমে যমুনাকে গাধি যা বনশহরকে গাধি যা বলে যে যদি 4 আঙ্গুল এন্তা পানিকে যদি ঠেলি দেবা বলে সে আউ বিষ হিক নেই রহে তেণু করি ব্রহ্মাঙ্কর আদেশকু কলিযুগরে মধ্যে সমস্তে পালন করছন আমি যদি বনকে শহরকে গাধি জিমা পানি আনি জিমা বলে সর্বপ্রথমে এন্তা পানিকে গাধলা সময় বি এন্তা কেরে দেখলে সিন আউ বিষ নেই রহে তো এটা ভবসাগরে প্রমাণ দিয়েছন দণ্ডরত্ন বিপিন জাল বাবু তো মুই তমকু গোটে কথাটে পচরামি গো পিলা আগ রাধিকা বইলে মোহন শুণ গো কথা এক পচারিবি গো বাপ কহ বহন আগ তুমি যেতেবেলে জন্ম হইলম আগ নিশা অধ্র রাতি কালরম কেতে জন চেতা তিলে গো মোহন শুনিবে সভার জন গো কৃষ্ণ বলন্তি শুণ রে মাই আহা শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই মো জন্ম চরিত্র এবে শুণ মন দেই আহা শুণু থাও মন দেই রাধা মাই শুনিবে পণ্ডিত ভাই সখিরে ভাদ্রব মাস অষ্টমী দিন মহান ক্ষেত্রে মুহলি জন্ম মো পিতা বসুদেব গো মাতা মরে দেব কি ই মথুরারে জন্ম হেলি রাধা মাই গোপপুর বাস স্থান মাই গো আগ যেতেবেলে জন্ম হইলি মুহি মাতা মো পড়িলে অচেত হই কৃষ্ণ জন্ম কথা 8 জন জানন্তি মু ততে দেবী বুঝাই প্রেম শিলা শুণুতা তো কর্ণে কথা ভাদ্রব মাস কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমীর দিন আদ্যবার মানে কস রবিবার রবিবার দিন কৃষ্ণ জন্ম হেলে খালি 4 মিনিট লাগি বৃষ রাশি যুক্ত থিলা নেলে প্রভুঙ্কর সিংহ রাশি তো গার্গ মুনি দেইতিলে কৃষ্ণଙ୍କୁ ললিত মোহন বলি না আচ্ছা কৃষ্ণ জন্ম কথা কেবল 8 জন লোক জানিଥିଲେ কিଏ କିଏ କହିଲ ପିଲା আগ পিতা বসুদেব দেবকী দুই উগ্রেশন মোর যা অটই বয়ন্তী মালা দেলে চিত্র সেন 4 হেলে ইন্দ্র সচি আউ দুর্মিলা পুণ 5 6 7 হেলে 7টা হেলে নারদ যাইণ তুম্ব আগে 12টা কহিলে
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ରାଧା 11 ଦିନର ବଡ଼ 11 ଦିନର ବଡ଼ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କଥା ଯାଇକରି ତୁମର କାନେ କହିଲେ ଗো ମାଇ আচ্ছা আচ্ছা ତାପରେ ତୁମର କାନେ ଶୁଣିଲ ତୁମର ଆଖି ଖୁଲ୍ଲ ଦେଖିଲ ତାପରେ କ୍ଷୀର ନୀର ଖାଇଥିଲ স্বরাক্ষর কর্ণ পাইলে যে নারদ মোহর গুরু আগ নারদ জাইণ তুম আগে বারতা কহিলে চিন্তা দূর কলু তুই গো সজনী কলু তো নভ জন কলু তো নভ জন রাধা মাই হরি বংশরে প্রমাণ হরি বংশরে প্রমাণ রাধা মাই ମାଇଁ ଗୋ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଚରିତ୍ର 8 ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଧନ ହଁ ହଁ তোমার সব আট আট না না গো দেখো তোমার মোর সখা অষ্ট সখা জন্মদিন হেলি বি যে 8 মাসে পুଣି জন্ম দিবস বি পালন করছ সেতির লাগি অষ্টমীর দিনে আউ গো মাই এহিপরি অষ্ট জন মধ্যে চেতিଥିଲେ হয়ে হয়ে অষ্ট মূল্যক বি মারিছিল ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଠ ନା ମୁଇଁ ବାହାଲ କେ ଧନିଆର ପିଲା କେ ଆଠ କେ কাহি রাম রাম পরি রাজা নাহি কাহি সীতা সীতা পরি সতী নাহি কাহি রাম রাম পরি রাজা নাহি কাহি সীতা সীতা পরি সতী নাহি ভরত পরয়ে ভাই সংসারে মিলিবে নাহি হনুমান পরি ভক্ত কোটিয়ে কোটিয়ে সেহি পিতৃ সত্য পালি রাম বলে যে ঘর মন বলে বলে হরি লীলা সীতাଙ୍କୁ দেখ রাবণ হয় কি বাপ ধন মোহর কলা কানহ ওই কি রাধা মাই গো সুমনা তোমার সঙ্গে মুই যেতেবেলে বনবাস যাইଥିଲି বরাতে গেছিল বলে মতে রাবণ চোরি নেলা কিনি তুমি রাবণ কে সবংশ মারবা পাই তুমি কেতে বানর সঙ্গে সঙ্গ হেই করি সেতু বন্ধ বাঁধি করি মতে ঘর কে তুমি আনিছ হ্যাঁ হ্যাঁ ফরমা বলছিলে যে রাম ভগবান ই রাবণ বংশ কে নাসলে আর বনবাস नु যেতে বেলে ফিরলে যে অযোধ্যা পহলা করি অযোধ্যা নে রাম ভগবানর গোড় কে নে কেন ধুই থিলা বইলে কাহি রাম রাম পরি রাজা নাহি সংসারে রামচন্দ্রଙ୍କର পরি রাজা নাই মর্যাদা পুরুষ সবু ন্যায়রে সে কাম করিছ কাহি রাম রাম পরি রাজা নাহি কাহি সীতা সীতা পরি সতী নাহি সীতাঙ্কর পরি সতী স্ত্রী কৌনসি স্ত্রী হই নাই পারে কাহি কইকেই পরি মা বি নাই ন কইকেই লাগি রামচন্দ্র বনবাস গলে কিন্তু কবি লিখলে যে কইকেই পরি মা নাই ন গো জৈন মা কি রাজা হবা পিলা কে বনবাস পঠে দেলা আর সে কইকেই পরি মা নাই দিনে জানিଥିଲେ মা কইকেই যে দশরথ রাজা পরে পরে মলা পরে যিয়ে যদি অযোধ্যার সূর্যবংশীর যে রাজা হেবা বলে তার মৃত্যু হেবার লা তো ভলে মোর পুଅ ভরত পছে রাজা হওয়ার তার মৃত্যু হয়ে কিন্তু রামচন্দ্র বঞ্চু বলি করি রামচন্দ্রকে 14 ବର୍ଷ বনবাস পঠে দিয়েছিল মা কইকেই তেণু করি কইকেই পরি মা নাই বলি করে কবি লিখলে বলে কানা কে দৈব দৌড়ি মଣିষ গাই জেনিকি টানিলে তেনিকি যাই লক্ষ্মণ মুই ভরত মুই রাজা নিয়ে বলি করে মামু ঘর পলি গলা বলি করছি না আর যদি দশরথ যদি এ দশরথঙ্কর পুত্র যদি ভরত রাজা হইতিতে ভরত মৃত্যু হই যেতিতা এ রাম ভগবান ভরত কে বিচরা কঠো করে দিতে লাগে তার ভগবান তো রখবা রখে মারে কে
तो भरत परी भाई कैकेयी परी माँ नहीं हनुमानंकर परी भक्त नहीं केते केते हनुमान रामचंद्र को केते साहाय्य हेतिले बोली करी हनुमान ने थिले तो लंका के मारी ने पारथि ना हनुमानंकर परी भक्त नहीं आ भरतंकर परी भाई नहीं भरत चाहिए राजा निजे ही जीते राम गला तो गला वनवास गला मोर बड़मार पिला है संपत्ति यास करबे बुलेट बुलेट बड़े घंसी आरो तो जेते बेले भरत रामचंद्र सीता को घर के फेरेछन सर्वप्रथम भाई भरत तांकर पाद धोइतिले बुझी पारेछ द्वितीय रे रामचंद्र जेते बेले वनवास के गले तो समस्त अयोध्यावासी रामचंद्र को छाणबा पई आसीछन तो समस्त कांदुछन रामचंद्र पले जाउछन तो रामचंद्र कहले समस्त को मु जुहार करूछ माँ भौणी समस्त को नर नारी जेते भी अच्छा तुम घर के जाओ बोली करी मु 14 वर्ष केवल 14 दिन पर लागबा मु फेरी आसबी होले मु का गिज पुता तो जेते बेले अयोध्या के फेरी छन देखले जे किन्नर समाज लोक माने समस्त बाड़ द्वारे ठिया उठी छन किन्नर मान को पचराले रामचंद्र जे तुम्हें कहे ना जे बाड़ द्वारे ठिया उठी अच्छा अच्छा तो रामचंद्र कहले तुम्हें तो नर एवं नारी को घर के जवली कर कहला किन्नर मान को तो तुम्हें अर्ध नारी मान को तो तुम्हें नहीं कही हमके तो तुम नहीं कोई प्रभु सेतिर पई 14 वर्ष तुमर अपेक्षा रे हमें जगी रही चुके रामचंद्र एड़ी बड़ त्याग मोर पई तुम्हें करि पारलो जो मैं तुमको आशीर्वाद करू छे आज ठारो तुम्हें मने जहार मुंड ऊपर जदी हाथ रखी देबो आशीर्वाद करबो सेटा आशीर्वाद हो जिबा तांकर मंगलमय द्वितीय रे किन्नर समाज माने रामचंद्रंकर पाद धोइतिले प्रथम रे भरत धोइतिले तापरे द्वितीय रे किन्नर समाज हेति लागि आजि काली आमे जदी एकसिया जहा कर्मा छुआ पिला माने जदी हेबे किन्नर मान को डाक्स अर्ध नारी ईश्वर कहै से मानकर आशीर्वाद हमर मुंड ऊपर लागि थाए रामचंद्रंकर आशीर्वाद एही परि जान जन रामायण र विधान रामायण कथा हे तो कर हे तुम श्रवण आग सुनी राधिका होइले मौन मदन आरते नंद नंदन राजे को बाट को माइले लाते फिटिलर गला खंज सहिते श्याम भीतर को गले उठराई बोली बेनी बुझ तुली पलंक परे बसिले नाना केली आरंभिले कृष्ण को करंती दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे ए बाप दूध भात खुआईबी मो कृष्ण रे भाद्रवाष्टमी दिन देवकी गर्भरे हेलु जन्म मो कृष्ण रे ए बाप नाम देले धन श्याम मो कृष्ण रे भक्त आस कृष्ण को डोली रे देखिबा
ବାସ ମୋ କୃଷ୍ଣରେ ମତେ କାହିଁ କର ପିତ ବାସ ମୋ କୃଷ୍ଣରେ। কৃষ্ণ মুন্ডে ত্রিবেণী মো কৃষ্ণ খাইব সরল বড়ি মো কৃষ্ণ রে বাব নাম গাউ তোর গুণী মো কৃষ্ণ রে। কলা কনাই আরে আমোর কলা কনাই আরে আমোর কলা কনাই আরে আমোর কলা কনাই কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন আর দেখুতিলি মইরে মোর কলা কনাই আরে আমোর কলা কনাই আরে আমোর কলা কনাই আরে আমোর কলা কনাই আহা জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন এ বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন কিহ করিব খণ্ডন এ বালক বয়স যে 120 বর্ষ 120 ବର୍ଷ କିହ 120 ବର୍ଷ কুশଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କିହ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବୋଲ ହରି 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 ବୋଲ। ए बाबू यहाँ दे बाबूर भात खाने कोई बाल पकाने जाना भी हो एक से आपको भरसे आख्या भी सबू तो सकाले सरी गला यहाँ दे राधा कृष्ण पाके तमर बाबू बंधा अच्छे दान दक्षिणा करब आरु नेब हाँ आर दान दक्षिणा कर तो आई बाबू के डाक में दीछन सकाल पे सकाल अंधारे में बंद करो सकाल सकाल प्रातः से कर दमर बंद कर मो गाम हेंता नुहे से को बोले काल के जनवरी 26 उपलक्ष्य नेले गीत गोटे गायब सब अलंकार तुम्हें जाना दो मोर काला बदन कि तुम्हें फेरी जो तुम सदन गो मोर मन मोहन टाइपिंग गुलाल साड़ी फूल पका धड़ी रे हाय रे तो लाल बिना उलाल बाप धन मोर कला कान्हो माई गो देखो आदि मातांकर रजरु सिना सिंदूर जात हैला चात हैला झियर जन्म पर घरको पर घरको जिते बेले माँ भौणी समस्त आम विवाह कर माँ बेले शंखा सिंदूर आम धारण कर हाँ हाँ किंतु आजिकाली माँ माने किन माँ मैंने अच्छा तो माचिस खाड़ी रे सिंदूर के लगे दे हाँ हाँ किन माँ मैंने अच्छा खिला गोटे गोटे धरिक सिंदूर के लगे दे लगे दउछन किन माँ मैंने अच्छा बाढ़ुन कुटी रे सिंदूर के लगे दे लगे दउछन किंतु सेटा शास्त्र रे लेखा नहीं शास्त्र रे कवि प्रमाण देले ये आमर 5टा आंगुठी होचे पंच पांडव ना पंच पांडव भितरे श्रेष्ठ हेले नकुल नकुल ई मोर कनिष्ठ आंगुरे
सर्वप्रथम सिंदूर के माँ माने धारण करवा ধারণ করবার কথা এটা কেনতা করে লাগাবার কথা सिंदूर के लगावार आगर 5टा नियम मु तुमको बता दे কেনতা করে লাগবা সই করে সে লাগাবো বসে করে সে नहीं नहीं सुने था पूर्व दिग के चाहि कर सिंदूर धारण करवा হ্যাঁ হ্যাঁ 2 नंबर रे जेते बेले हमें गाधी पाधी कर आयमा कि नहीं हाँ, ई बालटा ओदा थिला समय रे माँ भौणी सिंदूर धारण कर देसन बालटा ओदा थिला समय रे सिंदूर धारण करे सेटा अशुभ लक्षण আচ্ছা এই এমার্জেন্সি বিয়াঘর যদি जेते इमरजेंसी हेतले बालटा आग अशुभ बा तापर सिंदूर धारण करबे এটা করেন বালা ওটা 3 नंबर रे हाँ, हाँ। कोनोसी पुरुष पिला पजारे थिला समय रे सिंदूर धारण ने करा ধারণ নি করা যায় 4 नंबर रे काठर सिंदूर उदाहरण उधार आनी करी लगाबाट नै से आओ 5 नंबर रे आजिकली माँ माने इनो टिके दे दे छन मांग रे सिंदूर निजर स्वामी पई मांग रे जेते लंबा सिंदूर धारण करबे सेते स्वामी रो मंगल हेबा 5टा जागा थी विवाहित नारी माने सिंदूर धारण करबा কিন কিন জায়গায় লগাবাটায় निजर स्वामी पई सर्वप्रथम मांग रे भरसो সেটা কানা सेटा कहसन पति পতি কোয়েশন এটা 2 नंबर रे मथारे जिनटा लगासो सेटा कहसन सती যেটা কে সতী কলাপান সতী চুড়িয়া সতী तम थुतना सती सती स्त्री पतिव्रता नारी ছলন্ত 3 नंबर रे भगवान को पूजा कला परे भक्ति मन रे गला रे टिके लगासन লগাসন सेटा कहसन भक्ति ভক্তি 4 नंबर रे वयोज्येष्ठ ही सरला परे बुढ़ा बुढ़ी ही सरला परे कर्ण मंत्र दीक्षा नेसन माँ भौणी হ্যাঁ হ্যাঁ कर्ण रे टिके लगासन লগাসন सेटा कहसन दीक्षा দীক্ষাতি और 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पई शंखा रे टिके दिकर भगवान के कामना करसन हाँ, हाँ। जे ई शंखा सिंदूर मोर स्वामी सबरे जिनाडे गले मंगल हो बोली कर शंखा रे देसन सेटा कहसन शंखा হ্যাঁ হ্যাঁ পুছে গো ई बुआई गाती बरफ पाटी छन के गो তো এটা 5 জায়গায় লগাবাটায় কে জানে তোমার গার তলে বরফ দিবা কাটা শীত লাগুছি एंता करी सिंदूर 5टा जगती धारण करसन एही परि जान बाबू गो सते पुराण विधान एही परि जान बाबू गो सते पुराण विधान हजारी दिनी पहिरी तते हजारी दिनी पहिरी तते इका अटे सिंदूरर विधान गो मोर मोहन कहूच सिंदूर नाम गो मोर मोहन सुन প্রেম তো হইছে গহরা আহুরি আহুরি आमर जेन की काना करथिले नु চূড়া কর अर्ण प्रसन्न करुथिबा आमर से बाबू के टिके तुमे दया करी मंच के आनेब भगवान जगतर नाथ जगन्नाथ माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी शिव पार्वती तांको आशीर्वाद करबे होय की बाप धन मोर कोला कान्हो ওই কি রাধা মাই গো মন তো হতা আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই বেল গছ জন্ম দেব বুঝাই শুনিবে মা ভৌণী রাধা মাই এবে তো কহিলে তোহি কিম পাই শিবঙ্কর পূজারে লাগিলা এ কথা কই দেব তুমি ভোলা গো শুনিবে আমার মা ভৌণী মা মানে কহুছন বেল পত্রর জন্ম টিকে কহ হে বেল গছ পতর খায় যে শিব পূজা নাই লাগলা আর তিন অলগা পতর নি যদি শিব যদি পছন্দ করছিলে বেলে সেমি পতর তো বড় বড় থিসি হে সেমি পতর কাজ যে নেই হেলা রে বেল পতর কাজ যে হেলা যে হে কথা আমার বড়মা মানে কহ सुनवा
হে শোনা শোনা গো মোর মোহন এ তো পুরাণ রীতি পুরাণ রীতি একদিন লক্ষ্মী বিষ্ণুকে পচারিলে সে বিধি তাহা পূজা কর নাথ ইয়ে সংসারে সার তাহা পূজা করি পাইবি মুহি হই কি বাপ ধন মোর করা কান হই কি রাধামাই গো রাধামাই দিনে মা লক্ষ্মী বিষ্ণুଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ হে প্রভু নারায়ণ মুই কাহার পূজা কলে সংসারে মুক্তি পাইবি মুক্তি পাইমি বইলে তো লক্ষ্মী যেতেবেলে পচারিলে জগন্নাଥ কাই বলে জানিছম হ্যাঁ হ্যাঁ আগ লক্ষ্মীଙ୍କର মুখ চাহিল সে যে জগত নাথ শিব পূজা কর সখী গো মোর প্রাণ সংগাত 108 পদ্ম ধরিয়া তুবে পূজিব হর প্রসন্ন হইবে সখী গো শ্রী যে পার্বতী বর হয় কি বাপ ধন মোর কড়া কান হই কি রাধামাই গো রাধামাই তো জগ দেখলু না বিষ্ণু কহে লক্ষ্মী को